So good morning again, everyone. Are you guys ready? Sorry. Oh, sorry. Saya cakap seorang tadi. Good morning again, everyone. Can you hear my voice? Are you guys ready now? Yes. Yes. Okay, good. So we shall start our class. We started a bit late, so I think that we might end a little bit late as well. Your next class is at 10:30, right? Yes. Yes. We will end our class before 10:30, but we might end a little bit late, around 10:15 or 10:10. Okay? Is it okay with you guys? Okay. Okay, good. Alright. So today we are going to continue our lesson from last class. So last class we have discussed about classification of salt, soluble salt or insoluble salt. You should know which salt is soluble and which salt is insoluble by now. You have to memorize them. And then we also go into preparation of soluble salt. We have discussed this part, okay, where to prepare ammonium, potassium or sodium salt, or we call that as anak salt. Okay, anything that has ammonium, sodium and potassium salt, we prepare them by using neutralization reaction between acid and alkali using a titration method. And we have discussed that in our last class. Okay, this part are done. Preparation of soluble ammonium, sodium and potassium salt. Today, we are going to see how to prepare soluble salt as well, but soluble salt which are not ammonium, sodium and potassium salt. Okay, can you guys, every one of you, name one soluble salt that are not potassium, sodium or ammonium salt? Write it down in the chat box. Name one soluble salt that are not sodium, potassium or ammonium salt. Go. Everyone must write one salt. So, sodium carbonate is sodium salt, Alisa, other than sodium, potassium or ammonium salt. Specific, please. Ainul Farhani. Specific salt. Zinc carbonate Cristabella is unfortunately insoluble salt. Silver chloride is also insoluble salt, Wolfstead. Okay. Yeah, zinc nitrate is a soluble salt. Okay, good. Zinc nitrate soluble salt, but they are not ammonium, potassium, or sodium salt. Good job, Nathaniel. Others? Lead-2 chloride. Lead-2 chloride is also insoluble salt, Cristabella. Zinc sulfate. Okay, good. Soluble salt. Calcium nitrate. Good. Soluble salt. Others. Lead-2 nitrate. Yes, good. You got it right, Cristabella. Barium nitrate. Good. I know, Farhani. Others? Magnesium chloride. Good, Rachel. Others? Where are others? Aristarchus. Sodium carbonate is a soluble salt, betul, Durani, but it is a sodium, potassium and ammonium salt. We want other than sodium, potassium or ammonium salt, Durani. Magnesium nitrate, good, Danish. Anisharin sodium sulfate, betul soluble, Anisharin, but it is in sodium, potassium and ammonium salt. I want other than sodium, potassium and ammonium salt. Silver nitrate, Bruin, good.
Durani, others? Wolfstenbrunn nitrate. Oh, berbetulkan tulisan. Okay, good. Okay, Anish Sharin, Durani sekali lagi. Aristarchus, Adrian, Chelsea, Farahanan, Frankly, Muhaimin, magnesium chloride. Okay, good, Chelsea. Durul Diana. Magnesium chloride boleh tapi dah ada kat atas. Magnesium nitrate is betul, Durani, good. Sodium chloride, Muhaimin. Sodium chloride soluble tapi sodium chloride. Nampak tak ada sodium tu? I don't want ammonium, sodium or potassium salt. Tak nak dah. Sebab ammonium, sodium, potassium salt kita dah bincang last class. Cara nak prepare dia using neutralization between acid and alkali. So now kita nak other salts that are soluble but they are not from sodium, potassium or ammonium salt. Barium apa, Adrian? Magnesium iodide. Magnesium iodide boleh diterima Durani, but kita tak belajar sangat pasal iodide. Kita ada belajar 4 je yang kita selalu belajar. Chloride, sulfate, nitrate and carbonate. Copper to nitrate. Okay, good, Abigail. Calcium chloride. Okay, good. Calcium chloride, betul. Barium sulfate. Barium sulfate, Adrian, is insoluble salt. Ingat balik tak? Kita tengok balik before. Tengok balik yang ini. Barium sulfate ni. See, kalau sulfate, barium sulfate insoluble. Lead 2 sulfate insoluble. Calcium sulfate insoluble. Barium nitrate, okay, betul Diana, barium nitrate. Zinc sulfate, betul Frankly, good. Kalau chloride pula, mercury chloride insoluble, lead 2 chloride insoluble, silver chloride insoluble. Others than that baru soluble. Okay? Semua dah faham? Boleh? Boleh. Okay, nampak dekat mana yang salah sekarang? Okay. Alright, so last class kita dah belajar this part. Boleh. Today we are going to learn how to prepare salt yang awak semua bagi tahu tadi. Salt yang soluble but they are not from ammonium, sodium or potassium salt. Dia tak ada ammonium, potassium or sodium. So kita tak boleh prepare guna titration, neutralization between acid and alkali sebab dia tak ada ammonium, sodium or potassium. Dia sama ada zinc, zinc nitrate, any soluble salt yang nitrate kan semua soluble kan. Zinc nitrate, magnesium nitrate, calcium nitrate ataupun sulfate salt yang lain ataupun carbonate, ataupun sulfate chloride salt, okay, selain daripada lead, silver dan mercury. Okay, so semua salt-salt itu kita guna cara ni, this one. Kalau yang last class, okay, kita it is a neutralization reaction between acid and alkali. Liquid, acid is a liquid, right? Plus liquid. Sebab tu kita boleh guna titration method. Ini liquid, yang ini pun liquid. Okay, for salt that are soluble tapi bukan ammonium, sodium or potassium, bukan, not. Kita akan addkan acid tersebut, liquid kita dengan solid. Okay, sebab tu inilah cara dia. Kita hanya tambahkan solid ke dalam acid kita. Cumanya solid kita boleh jadi reactive metal ataupun metal oxide ataupun metal carbonate. 3. Awak boleh guna 3. Okay, contohnya kalau kita nak prepare tadi kita tengok tadi. Contoh barium nitrate. Contoh kita nak add barium nitrate. So, barium nitrate, acid kita mesti acid apa? Apa nama acid kita sekarang? Nitric acid. Good, nitric acid. So, kita nak tambahkan acid kita, okay, nitric acid, kita boleh tambah dengan barium metal ataupun barium oxide ataupun barium carbonate. Nampak tak?
Nampak. Okay, senang tak? Kita ada 3 jenis. Kita boleh tambah 3 jenis. Dan dia bergantung sikit. Reactive metal adalah metals yang di atas hydrogen. Kalau electrochemical series, do you still remember your electrochemical series? Ingat lagi your electrochemical series? Yes. Potassium, sodium, calcium, magnesium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, silver. Okay, reactive metals maksudnya semua metals yang di atas ni. Okay. Contoh, let's say sekarang ni awak nak prepare copper chloride. Okay, copper 2 chloride. Copper 2 chloride soluble salt tapi bukan anak salt. Bukan sodium, potassium or ammonium. Okay, so awak boleh addkan apa awak punya acid. Copper 2 chloride, what is our acid? Chloric acid. Good. Chloric acid. Copper 2 chloride meaning dia datang daripada hydrochloric acid. Hydrochloric acid lah. Hydrochloric acid. Okay, so kita dah tahu hydrochloric acid. So, copper ni kita boleh dapat daripada 3 benda ni. Okay. Sama ada metal oxide atau metal carbonate. Cuma, dekat reactive metals, kita hanya boleh tambah dengan metals yang berada di atas hidrogen. Cuba tengok copper. Copper atas hidrogen atau bawah hidrogen? Bawah. Copper bawah hidrogen. Meaning copper ni tak reaktif. Bawah maksudnya not reaktif. Jadi, kalau kita nak buat copper 2 chloride, kita tak boleh guna yang pertama. Kita tak boleh tambah hydrochloric acid plus copper. Sebab copper bukan Sebab copper bukan reactive metal. Nampak tak? Nampak. Okay, so kita boleh addkan hydrochloric acid dengan apa untuk dapatkan copper 2 chloride? Kita gunalah 2 cara ni. Apa yang kita boleh tambah? Hydrochloric acid plus? Plus? Copper oxide. Okay, good. Kita boleh buat hydrochloric acid plus copper 2 oxide. Okay, good. Lagi satu? Copper carbonate. Good. Hydrochloric acid plus copper 2 carbonate. Awak guna 2 cara ni. Sama ada atas atau bawah. Tapi awak tak boleh guna cara yang pertama. Sebab copper bukan reactive metals. So, kalau awak nak guna copper dengan silver, awak nak buat garam copper dengan silver, you cannot use this one. Boleh guna 2 cara ni sahaja. Tapi kalau dia ada metals, seperti calcium, magnesium, zinc, iron, awak boleh guna 3 cara. Boleh faham? Boleh. Ada soalan sekarang? Do you have any questions now? Teacher, Yes? kalau dia reaktif, boleh pilih 3 lah. Ya, kalau dia reactive metal, contoh, kalau awak nak buat zinc nitrate. Okay? So, awak tahu zinc nitrate datang daripada nitric acid plus dengan zinc. So, zinc ni sama ada awak nak buat cara nitric acid plus zinc metal sahaja sebab dia reaktif. Ataupun awak nak buat dengan cara nitric acid plus zinc oxide. Ataupun awak nak guna cara nitric acid plus zinc carbonate. Mana-mana cara pun tak kisah. Sebab awak akan dapat zinc nitrate. Boleh faham? Boleh. Okay. Ada questions? No. Okay, kita teruskan. Cumanya, okay. So, awak dah faham ada soluble salt selain daripada ammonium, sodium dengan potassium. Ada 3 cara. Mana-mana cara pun tak kisah. Asalkan awak tahu apa asid yang diperlukan dan awak nak guna metal atau metal oxide atau metal carbonate. Cuma special case untuk reactive metals mesti metals yang berada di atas hidrogen sahaja. Bawah hidrogen tak boleh guna cara yang pertama tu.
Okay, so untuk kita prepare soluble salt ni, liquid campur solid, so apa yang kita kena buat, kita hanya tambahkan kita punya solid, contohnya metal oxide atau metal carbonate, tambahkan sahaja di dalam asid. Ini je, sebab tu ada rajah ni. Okay, so kita akan tengok lebih dekat. So preparation of soluble salt that are not ammonium, sodium or potassium ataupun kita panggil sebagai non-anak salt. Okay, bukan sodium, bukan potassium, bukan amonium. Kita boleh guna 3 cara. Kita tambahkan asid kita dengan reaktif metal, asid kita dengan metal oxide atau asid kita dengan metal carbonate. Okay, cumanya mereka punya produk akan jadi berbeza. Semua masih akan dapat salt. This is soluble salt. Semua soluble salt. Okay, sebab kita nak prepare soluble salt. Cuma dia punya produk berbeza. Kalau acid plus reactive metals, our byproduct is hydrogen gas. Acid plus metal oxide, byproduct kita adalah water. Acid plus metal carbonate, our byproduct is carbon dioxide and water. Okay, kita punya produk berbeza. Boleh faham? Boleh. Boleh Boleh. Itu sahaja yang berbeza. Awak boleh pilih cara-cara yang awak suka asalkan memenuhi syarat reactive metals tu. Okay, cumanya awak masih akan dapat salt yang awak nak, cuma awak punya byproduct sahaja berbeza. Cara dia kita akan tengok sekarang. Macam mana cara nak prepare soluble salt yang bukan anak salt. Okay, kita akan tengok acid plus metal oxide dulu, yang tengah-tengah dulu. Okay, acid plus metal oxide. Contohnya, okay, our example here adalah kita nak addkan nitric acid dengan copper 2 oxide. Apa nama salt kita bila kita addkan nitric acid and copper 2 oxide? Apa nama salt kita? Copper 2 nitrate. Good. Copper 2 nitrate is our salt. Okay. Copper 2 nitrate soluble, betul soluble, dan copper 2 nitrate bukanlah anak salt. Okay. So kita boleh guna cara ni. Okay. So cara senang sahaja. Aim kita nak prepare soluble salt guna reaction acid plus metal oxide. Ni yang nombor 2 tadi ni, yang ni, this one. Acid plus metal oxide. Okay. So material kita mestilah ada acid, concentration dia mestilah ada copper oxide powder sebab semua ni semuanya solid. Okay. Semua dalam bentuk powder. Kita kena ada filter paper, distilled water. Apparatus kita beaker, spatula, glass rod, filter funnel, evaporating dish, Bunsen burner, pipe clay triangle, conical flask, tripod stand, wash bottle, measuring cylinder, retort stand dengan clamp. So ini adalah cara dia. Yang pertama, kita pun pour 20 cm3 of concentrated nitric acid kita dalam beaker. Okay, dah letak dalam beaker. Kemudian kita heat the acid using medium heat. Kita hanya panaskan sedikit acid tu. Okay, kemudian kita pun add lah copper 2 oxide powder kita. Add je. Gradually into the acid using spatula. Stir the mixture using glass rod. Masuklah, tambah. Continue adding copper 2 oxide until it is no longer dissolved. Kenapa sampai no longer dissolved? Kenapa kita kena add sampai ada yang dah tak dissolve dah? Ya, maksud dia dah cukup dah. Good. Maksudnya kita nak pastikan semua nitric acid tu react dengan kita punya copper oxide. Sebab tu kita guna excess copper oxide. Okay, sebab kita nak every copper 2 oxide tu react dengan our nitric acid. Kalau kita tak bubuh excess, kalau kita bubuh semua dissolve, kita tak tahu cukup ke tak copper oxide kita. So kita kena bubuh sampai lebih-lebih, sampailah ada yang tak dissolve dah. Okay, so bila awak add dalam ni dan awak kacau-kacau, apa kita punya produk dalam ni? Ya Allah. Sorry. Okay. Apa nama produk kita dalam ni? Bila kita addkan nitric acid dengan copper oxide,
Apa nama? Ya. Apa nama kita punya produk? So apa nama benda yang terhasil dalam beaker ni sekarang? Copper 2 nitrate. Copper 2 nitrate and Water. Water. yes, copper 2 nitrate and water. Good job. So kita dapat dah salt kita dalam tu. Okay. Kemudian kita buatlah benda yang sama. Okay, disebabkan dalam ni dah ada kita punya salt yang soluble dengan water. So kita nak salt kita sahaja, betul? So kita buatlah cara yang sama macam yang before. Kita pun filter dulu yang mana yang tak habis tadi. Kita filter copper 2 oxide water, copper 2 oxide powder daripada mixture kita. Okay. Kemudian kita pour the filtrate dalam evaporating dish. So kita dah dalam ni kan ada salt H2O dengan copper 2 oxide yang tak react tadi. So copper 2 oxide tertinggal kat sini. So dalam ni tinggal our salt. Apa nama salt kita tadi? Copper nitrate. Copper nitrate and water sahaja. Okay. So copper nitrate and water tu kita letak dalam evaporating dish. Copper nitrate plus water tadi kita letak dalam evaporating dish. Kenapa? Sebab kita hanya nakkan copper 2 nitrate sahaja. Letak dalam evaporating dish and kita heat the filtrate until saturated salt solution is obtained. Macam mana awak nak tahu dia saturated? Apa caranya yang kita belajar last class? Dia pakai glass rod. Okay, lepas tu apa jadi? Crystal is produced. Good. Bila kita dip pakai glass rod, bila kita angkat ada crystal yang produce dekat glass rod tersebut. Then we know that the saturation is now saturated. The solution is now saturated. Good. Kemudian bila dah saturated, you left it to cool until salt crystal is formed. Sama je macam hari tu. So, tinggal dia bagi cool. Lepas tu kita filter balik the content untuk obtain salt crystal. Kita nak salt crystal tu sahaja. Okay, sebab water semua dah evaporate. Okay, ada sikit je lagi water yang tinggal. Okay, kemudian kita nak salt crystal kita sahaja. Kita pun filter dia. Lepas filter kita rinsekan dengan sedikit water sahaja. Kemudian kita drykan kita punya salt dengan press between two piece of filter paper. Senang tak senang buat soluble salt ni? Senang tak senang? Senang. Senang, okey. Cara dia cara yang kita ulang. Yang belakang-belakang tu kita ulang je. Depan tu kita cuma tambah. Apa yang berbeza hanyalah awak punya materials. Okay, now discussion. Why copper 2 oxide is added in excess in solution? Tanya kenapa nak kena tambah sampai berlebihan? Supaya kita tahu all the acid dah react completely dengan kita punya copper 2 oxide. Filtration is done twice. Kenapa? Yang pertama kita filter salt daripada kita punya excess copper. Yang kedua kita filter kita punya salt daripada mana tadi? Kita filter kita punya salt daripada water, excess water. Sebab tu dua kali filter. Write chemical equation. Okay, nitric acid plus copper 2 oxide akan dapat copper 2 nitrate plus water. Tak balance lagi sebab copper 2 plus, oxygen pun 2 minus, yang ni plus, minus. So kita kena ada 2H, 2 here. Sorry, ini 2. And then apa lagi? 2H, 2 nitrate, 2H, 2 nitrate, copper 1, O1. Alright, dan balance. Is the reaction between nitric acid and copper 2 oxide also considered as neutralization reaction? Okay, who can answer this? Neutralization reaction ke?
Kalau acid plus metal oxide? Yes. Yes. Why? Yes. No. Give a reason. Because it produce salt and water. Yes, because they produce salt and water. Ada lagi satu reason. Why? Because sorry? Because the water is produced. Okay, good. Because water is produced. Betul yang pertama tadi. Yang kedua is because metal oxide is a Alkali. sikit lagi. Bukan alkali. Cepat. Benda lain. Cepat. Base. Good. Because metal oxide is a base. Okay. Alkali kan liquid. Alkali dekat yang pakai titration tadi. Okay. Metal oxide is a base. Dia solid. That is why this one is also this one is also neutralization reaction. Yang ni je lah tau. Yang ini bukan. These two bukan. Ini je yang tengah ni. Acid plus metal oxide saja neutralization reaction. Boleh faham? Boleh. Okay. Can we go, boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Next is, okay, kita dah tengok acid plus metal oxide. Good. Ini neutralization. Okay. Sebab dia produce salt plus water. Now kita nak tengok acid plus reactive metals. And like I said, reactive metal mesti below hydrogen in electrochemical series. Meaning, copper tak boleh, silver tak boleh. Jadi kalau awak nak buat copper salt dengan silver salt, tak boleh guna cara ni. Yang lain boleh. Okay, let's see. Yang ini kita nak tengok this one. Okay, so our contoh is, kita nak gunakan sulfuric acid plus zinc metal. Okay, zinc kan above hydrogen. Okay, good. Above hydrogen. Masih reaktif. So, dia reactive metal. So, kita boleh guna cara ni. So, apa salt yang kita dapat? Apa soluble salt yang kita dapat? Zinc sulfate. Good. Zinc Sulfate. sulfate. And apa byproduct kita? Water. Bukan. Campur reactive metals tadi. Hydrogen gas. Yes, good. Hydrogen gas. Bila kita guna yang pertama, kita akan dapat salt plus hydrogen gas. Bila kita guna campur metal oxide, kita dapat salt plus water. Bila kita guna acid plus metal carbonate, kita dapat salt plus water plus carbon dioxide. Itu beza mereka. Okay, kita buat balik. To prepare soluble salt based on reaction between acid and metal, bukan metal oxide. Reactive metal. Okay. So, materials kita apa? 2.0 mol per dm cube of apa acid kita? Sulfuric acid. Okay, good. Sulfuric acid. Lepas tu, apa powder kita? Zinc metal. Zinc powder. Okay, good. Zinc powder. Alright. And filter paper distilled water. Yang lain semua sama sahaja. Yang ni sahaja yang berbeza. Kita punya reactant sahaja berbeza. Cara pun sama. Okay. Pour kita punya acid, sulfuric acid into a beaker. Heat the acid using medium heat. Add zinc powder gradually into the acid using spatula. Stir the mixture with glass rod. Continue adding zinc powder until it's no longer dissolved. Sebab nak excess tadi. So, kita tambah zinc powder ke dalam sulfuric acid. Sama je. Lepas tu kita buat apa? Filter lah excess zinc powder from the mixture. Pour the filtrate into evaporating dish. So, excess of zinc. So, dalam ni sekarang ni apa? What is inside our beaker right now? Apa dalam beaker kita sekarang? Zinc sulfate. Good. Zinc sulfate and? Hydrogen. Hydrogen. Gas. Oh. Hydrogen gas. Oh, right. Hydrogen gas. Okay, sorry. And hydrogen gas dah terlepas tau. Hydrogen gas terlepas.
Kejap give me 1 minute jap. And hydrogen gas. Alright, then kita pun pour filtrate kita ke dalam evaporating dish. Kan kita heatkan filtrate kita sampai dapat saturated salt. Okay, memang dia tak ada hasilkan water, tapi basically ada juga macam mana, nanti saya bagi tahu balik part ni. Tapi kita punya ni masih sama. Kita hanya add our metal oxide, our metal into the acid. Okay, part ni nanti saya bagi tahu balik perlu atau tak. Sebab selalunya part ni kita buat bila kita nak evaporatekan water. Okay, tapi since acid plus metal tak ada water, dia hanya ada salt plus hydrogen gas. So I have to, saya nak kena clarify balik perlu atau tak this procedure. Okay, tapi the first part is the same, sama yang macam yang tadi. Alright. Does zinc powder have to be added in excess? Kita kena add in excess ke tak? Perlu. Yes, kenapa? Macam tadilah, sebab kita nak pastikan all the acids have react with our zinc. Write the chemical equation, sulfuric acid and metal zinc. Kita akan dapat zinc sulfate plus hydrogen gas. Balance. Alright, copper powder is not suitable to prepare copper to sulfate salt by using the method of this activity. Why? Kenapa kita tak boleh nak buat copper to sulfate salt dengan menggunakan acid plus copper je? Sebab reaktivitinya bawah hydrogen. Kita cakap because copper is less reactive than Less reactive. hydrogen. good than hydrogen. Okay, good. So habis cara yang kedua. So first, second, settle. Now kita tengok cara yang ketiga, acid plus metal carbonate. Masih juga cara yang sama. Cuma kali ni kita guna hydrochloric acid plus calcium carbonate. Apa salt yang kita dapat? Calcium chloride. Calcium chloride. Lagi apa produk kita? Plus carbon dioxide. Plus water and Carbon dioxide. carbon dioxide gas. Okay. So samalah. Semua aim pun untuk kita prepare soluble salt based on reaction between acid and metal carbonate. So kita perlukan acid kita hydrochloric acid. Powder kita adalah calcium carbonate powder. Filter paper. Semua peralatan dia sama. Apa yang kita kena buat? Masih juga tambah. Kita letak kita punya acid into a beaker, heatkan acid tu using medium heat. Kita pun add lah kita punya calcium carbonate powder using spatula, kemudian kita stir, continue adding calcium carbonate until it is no longer dissolved. Okay, bila kita dah add, apa yang kita dapat dekat dalam ni? Apa yang kita dapat dekat dalam beaker ni? Apa yang kita dapat kat dalam beaker ni? Calcium chloride. Calcium chloride and Water. Okay, carbon dioxide gas dah terlepas, terbebas. Okay, ini kita filterkan excess calcium carbonate kita tadi yang tak dissolve. Okay, kemudian kita pun filter calcium carbonate daripada yang excess tadi, daripada mixture. Kemudian kita letak filtrate kita ke dalam evaporating dish. Sama juga sebab kita nak
evaporateskan water sebab kita nak salt kita sahaja. Until a saturated salt solution is obtained. Next, kita pun lepas dah saturated, let saturated solution to cool supaya crystal ni form. So this is our calcium chloride. Okay, kemudian kita filter balik, filter the content untuk obtain salt crystal. Kita rinse salt crystal kita with little amount of distilled water. Okay, kemudian kita drykan salt kita by pressing between two piece of filter paper. Okay, cara yang sama. Name the gas that is produced. Apa gas yang produce bila kita guna acid plus metal carbonate? Carbon dioxide. Good. Carbon dioxide. Kena tulis ni. Carbon dioxide. Kenapa saya tulis eja penuh? Sebab dia cakap name. Kalau awak tulis CO2, salah. Sebab ini adalah formula. So, ini adalah name. Betul. Describe the chemical test. Okay, nanti macam mana kita nak describe carbon dioxide gas? Dah belajar belum? Kita skip dulu part ni. Nanti kita tengok lebih mendalam tentang gas. Then write the chemical equation. Hydrochloric acid plus calcium carbonate. Calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Dan kita tengok, okay, belum balance. Okay, 2H, 2H, 2O, 3, kalsium 1. Alright, baru balance. Habis, the end. Kita dah belajar 3 cara macam mana nak prepare soluble salt. Tapi soluble salt tu bukan sodium, potassium atau ammonium salt. Jelas tak jelas cara-cara ni? Jelas. Jelas kan? Jelas. Okey. Ada tahu, nampak kan beza 3 cara ni kan? Nampak. Nampak beza kan? Nampak. Okey, awak boleh pilih mana-mana satu pun. Cuma yang kita kena hati-hati part dekat reactive metal sahaja. Sebab ada certain metals tak boleh guna. Yang lain semua boleh guna. Okey? Okey, last part sebelum kita habiskan kelas kita hari ni is recrystallization. Okey, awak nampak tak perkataan re kat depan ni? Bila re ni maksudnya apa sebenarnya? Replay. Mula. Apa? Ulang. Semula. Good. Semula. So, recrystallization maksudnya kita nak crystallizekan salt kita semula. Okay, kita nak kristalkan salt kita semula. Kita dah ada kristal, salt kristal, tapi kita nak jadikan dia salt kristal balik. Kita nak recrystallizekan dia balik. Maksudnya kita akan solublekan dia, kemudian kita jadikan dia salt balik. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak purification. Kita nak purifykan dia. Sebab tu recrystallization adalah cara way to purify our soluble salt. Cara untuk kita purifykan soluble salt kita. Okay. Contohnya kalau macam ni dia cakap, the soluble salt produced might contain impurities. Okay, soluble salt yang kita produce tu mungkin ada impurities yang bercampur dengan dia sewaktu preparation. Therefore, the soluble salt can be purified by recrystallization method. Jadi kita nak purifykan dia, kita buat cara recrystallization. So, kita tengok macam mana cara nak recrystallization. Sama je, semua ni kita dah pernah buat. Okay, so aim to prepare pure soluble salt through recrystallization method. Contoh salt yang kita guna adalah copper 2 sulfate crystal. Okay, kemudian kita ada filter paper, distilled water, beaker, spatula, glass rod, filter panel, evaporating dish, Bunsen burner, wire gauze, pipe clay, triangle, conical flask, tripod stand, wash water, retort stand and clamp. Sama je kita punya apparatus pun. Mari kita tengok macam mana recrystallization. So, recrystallization sebenarnya kita solublekan salt kita, kemudian kita buat, kita crystallizekan dia balik. So, sebenarnya, apa yang kita kena buat, kita ambil copper 2 sulfate crystal kita tadi yang kita rasa ada impurities, kemudian kita letak dalam beaker. Okay, letak dalam beaker. Kemudian kita pun add distilled water sebab kita nak solublekan dia. Kita pun add sampai stir.
kita pun add lah, add. Tapi kita tak add banyak sangat. Kita add cukup-cukup sahaja. Okay, make sure distilled water added is just enough to dissolve all crystal. Tak perlu banyak sangat. Bila crystal tu semua dah soluble, then it's fine. Okay, kenapa? Supaya kita tak ambil banyak masa sangat nak heat. Nanti nak heatkan water tu balik. Filter, okay, kemudian kita heatkan the solution untuk speed up the dissolving of salt. Okay, sambil-sambil kita add water tu, kita heatkan untuk cepatkan dissolve of salt tu. Kemudian kita filter, buat balik step yang sama. Filter salt solution tadi untuk remove insoluble impurities. So, kalau ada impurities tadi, dia tak dissolve lah dalam water. Dia akan bercampur dengan water ni. So, kita filterkan dia. So, ini adalah impurities kita. Okay, our soluble salt. Soluble salt dah dekat sini. Apa lagi yang kita kena buat? Sama juga, letak balik our soluble salt dalam evaporating dish. Pour filtrate into evaporating dish and heat the filtrate sampai saturated. Macam tadi juga. Kemudian kita biar dia cool, let the saturated solution cool sampai ada crystal balik form. Kemudian kita filter balik dalam evaporating dish punya content tu. Filter, guna filter funnel. Kita rinse balik crystal dengan little amount of distilled water. Kemudian kita dry salt crystal kita dengan press between two piece of filter paper. Kita dapatlah balik kita punya dry salt crystal yang pure sekarang. Boleh faham? Boleh. Boleh, ha? Boleh. Faham kenapa kita recrystallizekan balik? Kita dah dapat kristal tapi kita kristalkan dia balik lepas kita solublekan dia. Kenapa kita buat macam tu? Purify the salt. Good, because kita nak purify kan our salt. Bagus. Next step tu semuanya sama. So discussion, what is the purpose of rinsing the crystal salt form with distilled water? Sama juga to remove impurities. Okay, remove impurities. State the method used to increase the size of crystal form. Selalunya ini adalah nama dia recrystallization lah. Bila kita buat recrystallization, kita akan dapat kristal yang lebih besar sebab kita coolkan dia guna evaporating dish. Kemudian kita press between two filter paper tu. So biasanya kristal kita lebih besar daripada kristal yang kita gunakan. Saiz kristal yang kita dapat tu lebih besar daripada saiz kristal yang kita dissolvekan tadi. Can recrystallization used to purify insoluble salt? Can or not? No. No. Why? Because insoluble salt can be dissolved. Good, because insoluble salt does not dissolve in water. Awak heat lah macam mana pun, kita tengok balik cara dia tadi kan. Awak heat lah macam mana pun, salt ni tak akan dissolve. So macam mana awak nak buat recrystallization? Tak boleh lah. Boleh faham semua? Boleh. Okay, any Boleh. questions? Any questions? No. 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 Okay, so kita recap balik apa yang kita dah belajar. Setakat ni kita dah belajar definition of salt. Okay, kemudian kita dah belajar apa soluble salt, apa insoluble salt, which one is soluble, which one is insoluble. Kalau awak tak hafal lagi, please hafal. Okay. Next one, kita dah belajar preparation of soluble salt. Soluble salt ada dua kategori, anak salt or non-anak salt. Anak salt ada berapa cara? Satu sahaja, our acid plus Alkali. alkali. Kita guna method nama apa?
Neutralization. Neutralization menggunakan titration method. Titration method sebab dia liquid plus liquid. Untuk non-anak salt, selain daripada sodium, amonium dan potassium salt, tapi dia masih soluble, kita ada berapa cara? Tiga cara. Okay. Acid plus metal, reactive metal. Acid plus, apa lagi? Metal oxide. Metal oxide. Another one, acid plus Metal carbonate. metal carbonate. And all of them ada different product. Ini dapat soluble salt plus hydrogen gas. Ini dapat soluble salt plus water. Ini dapat soluble salt plus water and plus carbon dioxide. Oh my god. Okay, carbon dioxide and water and carbon dioxide gas. Kemudian kita belajar juga tentang cara untuk buat recrystallization. Done. Okay, maksudnya you should know everything up until this point now. Awak dah kena tahu apa salt-salt yang boleh, meaning contoh kalau saya bagi satu salt, contoh saya bagi salt magnesium nitrate. Okay, magnesium nitrate you should be able untuk bagi tahu kat saya. Kalau saya tanya, okay, macam mana cara yang kita nak boleh guna untuk prepare magnesium nitrate? Ada berapa cara boleh kita prepare magnesium nitrate? Tiga cara. Tiga cara. Sebab dia non-anak salt. Okay? Good. Sebab dia non-anak salt dan dia soluble salt. So, tiga cara. Dan dia punya metal pun reaktif. Lebih tinggi daripada hydrogen. So, boleh guna tiga cara. Kalau saya tanya pula, macam mana kita nak prepare sodium chloride salt? Ada berapa cara? One. One only. Satu saja kita kena guna acid plus alkali sebab dia anak salt. Sodium, potassium atau ammonium salt. Good. Okay, good. Kalau awak dah boleh buat macam tu, kalau awak dah boleh tahu cara bila saya namakan salt, awak dah boleh bagi tahu cara untuk prepare dia apa plus apa. Then, maksudnya awak faham our lessons this 2 weeks. Okay? Next class, kita akan belajar, kita akan proceed with preparation of insoluble salt. So, sampai situ saja our lessons for today. I will update you guys tentang exercise hari ni if ada. So, tengok dalam group nanti. Kalau ada exercise, I will post it there. Kalau tak ada, then tak ada. And our next class, we will go into preparation of insoluble salt. Okay, so if you have no more questions, your participation marks akan diambil daripada chat. Siapa yang involved, yang dah tulis dalam tu, so dia boleh dapat participation marks. Siapa yang tak tulis anything in the chat box won't get participation marks for today's class. Okay, if you don't have any more questions, you may leave this Google Meet. Thank you everyone. See you next class. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome.